Kabaro, good evening. So, muna ni update sa itong mga alaga kabaro, no. So, it's been a long time since wala ta ka video kay kay nagubam to tong phone, and then gibaro ta sa atong mother's phone kay duha man niyang phone, and then we broke it, and then wala na tayo phone. That's why wala na tayo upload, and then so gitagaan man ta sa atong sister, sa atong ate. So thankfully na natin gamit og video na sad. So special thanks to my sister kay na natin ma-update for our daily diskarte. So mao na din atong kuan kabaro, no, distating pen. So nahuman na jud siya. So mao na ni atong gitrabaho, atong distating pen nato. So ato na ning gibalhin atong tulo ka anay dire. So kining duha is ala na ni, yan na lang sa duha, may wala pa. So muna ni update kabaro. So thank you kaayo sa nag-sponsor sa phone, because we have something to use now. So dire na ako to kabaro. Daghang salamat, and thank you once again to my sister Rian. Thanks a lot. And I thank you.